आज शुणिबा कथाकार गोपीनाथ महांतींकर पुस्तक उत्कलमणिर सप्तम भाग। कलिकता जाती पाटना गला बाटरे कलिकता रे ओह्लाइले गोपबंधु चौधुरी, लिंगराज मिश्र आदि बादुड़ बागान रे बीएल मेस रे रही कॉलेज रे पढ़ुथांती। गोपबंधु चौधुरी एमए बीएल पढ़ुथांती। दासे आपणे तांको भारी भल पांती। गोप बाबू दासे आपन को पचारंती, काउंसिल रो एथर की केस आपण करिसंती? दासे आपणे सब बुझांती। ओडिया छात्र मानक संगरे आलोचना चले। से मेस होइथाय भविष्यतर ओडिया नेता मानकर भेट पीठ। से सेठी पढ़ुथिले। से तो ओडिशार निज निज क्षेत्र रे जणे जणे हेले, ता छडा ओडिया नेता माने भी कलिकता गले सेठी पहुंचंती, देश कथा आलोचना करंती। आंगुठी आघरे आईन पढ़ुआ छात्र केते जण नहेले से कालर कलिकता रे ओडियांकर इज्जत कोठ थिला। पेट विकल रे गाँरु आसी कलिकता रे कुलीगिरी करबाकू पशिथांती ओडिया। कष्टे मष्टे पशु परी रहंती गोटे गेंज अंधारुआ बखुरिकिया घरे। केउठी मिलगला तो सेठिरे एकाठी 15-20 खुंदा खुंदी हेबे। किए सोइले, केउठी फुटपाथ उपरे दिन जाक खटिले, केउठी कଳରେ काहा घरे मूल लगी जहा मिलिला पेटको मुठाए खाइले। ठकेई चिताकटा फाउदाउ जदि किछि बळिला घर को पठाइले। केउठी के मला कि गला आउ के बुझिबाकू नाही। किए धरिलाणी केउ निशा कि अमळ, काहाकू शोषी खाइलाणी केउ पिसाचुणी, छिंडा मैला पिंधा असना अबर्जा होई नहेले दी दिन फाटक न बेसी होई तापरे अस्थ होई परस्पर सहित एकतार सहयोग न रखी बहु अवस्था चलुथिले कलिकता ओडिया कुली। निष्ठुर सहरिया कलिकता चांचतुरिया माने तांको थटारे उड़ौथिले, नाक टेकुथिले आउ दहगंज करुथिले। ओडिया जानते बा कुआडे? आजिकाली परी ओडिशा रे शिल्प बेपार तो नथिला। मूल लगी मनिष टंका कमेइबो ता बाट भी थिला क्वचित। बारंबार बढ़ी दुर्भिक्ष मरुड़ी गाँव में महाजन जमीदार दाऊ केतेबेले आउ केउ विपत्ति चाष करुथिबो बलद मला कि पोषणाहारी मनिष केही मला कि हठात पड़गले नखट केउ बेमारी खर्च कहा पाई कहा बाहाघर कि पुआणी पाई। आखि बुझी ये ता पिछा धरी से ता पिछा धरी चलले कलिकता। कानरे शुनिछंती भारी बड़ सहर, सेठी कामधंदा मिले। मनिष खटिबाकू तैयार थिले, कंचा टंका मिले। सेमाने कोन जानुथिले कलिकता महाकाल फल? सेतेबेले तो केही योजना करनथिले जे आपणा डिहरु हाबुका खाई केही भिने राइजकू गले सेमानकू एकाठी ठुळेई थैथान करिबा दरकार। ओडिया कुलिंग की पचार किए? पचारिथिले सेही आग पंडित गोपबंधु दास। से केउ जम पासरा गाँ गाँवली की जाई बढ़ी बाड़ीखिया मुर्दार धरी बाहुन नथिले, दुखी को देखी बाहुन नथिले, पार पर्यंत साहाय्य करथिले। सेई धाई जाउथिले कलिकता नर्क भितरे ओडिया भाई को संखोली बाहुनिबाकू, तांको भेळेइबाकू, चेतेइबाकू। सेमाने काहा पुओ काहा नाती केउ प्रपितामहंक संतान, तांको साहस आ बल देबाकू तांकरी चेष्टा यत्न फल एमिति होला जे छटकी कलिकतियाए ओडिया कुलिंकू मर्यादा दे शिखिले। से कथा कहबी। दासे आपणे कलिकता गले केतोटी जगार रहुथिले। थिला उत्कल निवास नहेले ओडिया पिले रहुथिबा बीएल मेस। अनेक समय रे नेताजी सुभाष बोसंकर कलिकता घरे शांति निकेतन गले रवि ठाकुरଙ୍କ पाखरे भी रहंती। दिने आमे हार्डिंज हॉस्पिटल जाइथिलु। सेठी सेतेबेले मक्कू बाबू डाक्टर बाळ मुकुंद नायक हेरिका पढ़ुथिले। सेठू फेरुथिलु गाभिन कारखाना को। आगे जने गाभिन साहेब बोली थिले जे सेही बाहर करथिले जर औषध जर्मलिन। से जेउ कांथरे बाड़ारे लेखा हुए कोन ना जर्मलिन जरर जम। गाभिन का पाखरे जाजपुर जने करण चाकिर करथिले। साहब बिलात पळाइले, ता आगरू तांको गाभिन कारखाना दे दे गले। दासे आपनक संगरे मु सेठिकी जाउथाए। दासे आपण तो कलिकता गले खोजी खोजी बुलंती ओडिया पिला केउठी रहिले। सेटा तांकर सबुथर गोटे प्रधान काम। से कहंती आहा केते टंका पैसा सारुछंती, केते दूररू आसुछंती, केमिति रहिले देखिबा दरकार। किंतु से दिन गाभिन कारखाना जाऊ जाऊ बाटरे आखिरे पड़िला गोटे दृश्य। गोटे जगार खंडी अंधार बिलबिला बखरा, सेथिरे रहिचंती 10-12 जन ओडिया। से एका बखरारे समस्ते रांधुचंती, खाउचंती, रहिचंती, बारंडार सोउचंती। देखि पकाइले से भो भोई कांदिले। कहले आहा केड़े कष्ट रे अछंती सेमाने।
ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଯେଉଁମାନେ କଲିକତାରେ କାମ କରୁଛ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ମିଶ କି ନ ମିଶ? ସେମାନେ କହିଲେ, ଆମେ ଏମିତି କୋଉଠି 5-10 ଜଣ ହୋଇ ରହୁ, କେବେ କଦବା ଏକାଠି ହେଉ। ସେ ପଚାରିଲେ, କାହାର ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଯାଇ ପଚରା ଉଚରା କର? ସେମାନେ ତୁନି ରହିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଯାଅ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କୁହ ସମସ୍ତେ ଆଜି ସଞ୍ଜରେ କେଉଁଠି ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଠିକି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ସେଦିନ ସଞ୍ଜ ବୁଡ଼େ ଠାଏ ଗୋଟାଏ ଛକ ପାଖରେ ମେଲା ଜାଗାରେ ବହୁତ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ ରୁଣ୍ଡ ହେଲେ। ତଳେ ବସିଲେ। ଦାସେ ଆପଣ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲେ। ନାନା ସୁଖ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ କଥା ବୁଝାଇଲେ, ବୁଦ୍ଧି ହେମନ୍ତ ଦେଲେ। ସେଇଠି କହିଲେ, ଏକତା ରଖ, କାହାର ଦେହପା ଖରାପ ହେଲେ ତୁମେ ଦେଖ, ତୁମର ଦେହପା ଖରାପ ହେଲେ ସେ ଦେଖୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡରୁଛ କାହିଁକି? ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ମିଶ। ତେଣିକି ସେ କଲିକତା ଗଲେ ସେହିପରି ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝନ୍ତି। ତହିଁରେ ସେଠି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭିତରେ ମେଣ୍ଟ ବଢ଼ିଲା, ତାଙ୍କର ଆଶା ତେଜିଲା। ତାପରେ ନନ୍ କୋଅପରେସନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସେ ଯୋଗ ଦେଲେ। 1921 ସାଲ ଦଶହରା ଆଗରୁ ବିଲାତି ଲୁଗା ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ସେ କଲିକତା ଯାଉଥିଲେ। ମୁଁ ବି ଯାଇଥିଲି। ଏ ଘଟଣା ତାଙ୍କର ଜେଲ୍ ଯିବା ଆଗରୁ। କଲିକତାରେ ବିଲାତି ପଟ୍ଟି ବୋଲି ଗୋଟିଏ ବିଲାତି ଲୁଗା ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଠ ଥାଏ। ଗୁଡ଼ାଏ ଦୋକାନ, ମାରୱାଡ଼ି ମାନେ ତାର ମାଲିକ। ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଉ ବିଲାତି ଲୁଗା ଆଣ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ କଥାରେ କାନ ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେଉଠୁ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଜାହାଜରୁ ବିଲାତି ଲୁଗା ଓହ୍ଲାଇ ମାରୱାଡ଼ିଙ୍କ ଗୋଦାମକୁ ବୋହି ଆଣୁଛ, ଆଉ ଆଣ ନାହିଁ, ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ସେମାନେ ମାରୱାଡ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ବିଲାତି ଲୁଗା ଜାହାଜରୁ ବୋହିଲେ ନାହିଁ। ବେପାରୀ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲେ। କେତେଜଣ ମଜୁରିଆଙ୍କୁ 5 ଆଇନରେ ପକାଇ ଜେଲ୍ ଦିଆଇଲେ। 7 ଦିନ ସେମାନେ ଜେଲରେ ରହିଲେ। ତଥାପି ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ ଜାହାଜରୁ ଲୁଗା ଗଣ୍ଠିଲି ଉଠାଇଲେ ନାହିଁ, କାରଖାନାରେ କାମ କଲେ ନାହିଁ, କଳକାରଖାନା ଚଳିଲା ନାହିଁ, ଆଲୁଅ ଚଳିଲା ନାହିଁ, ଘର କାମ ବନ୍ଦ, କାରବାର ବନ୍ଦ ହେଉ ପଛେ ତାଙ୍କ ରୋଜଗାର ବି ବନ୍ଦ। ଘୋର ଉତ୍ତେଜନା ଖେଳୁଥାଏ। କଲିକତାରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଥାଏ। ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ରାଜା। ରାଜା ଅର୍ଡର ଦେଇଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଜାହାଜରୁ ବିଲାତି ଲୁଗା ଓହ୍ଲାଇବେ ନାହିଁ। କଲିକତା ବୁଝିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକର ଶକ୍ତି କେତେ। ସେ ଏକଜୁଟ ହେଲେ କ'ଣ କରିପାରେ। ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଭିତରେ ବିପୁଳ ଉତ୍ସାହ ଖେଳି ଯାଇଥାଏ। ଭଲଣ୍ଟିୟର ସଂଗ୍ରହ ଚାଲିଥାଏ। ଏ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଦେଶବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ଜେଲ୍ ଯାଇଥିବା ଶ୍ରମିକମାନେ ଯେମିତି ଜେଲରୁ ଖଲାସ ହେବେ, ସେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗାର ଜଗନ୍ନାଥ ଘାଟକୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରାଇବାକୁ ନିଆଯିବ। ସେଦିନ ଆସିଲା। ଲୋକେ 1 ସପ୍ତାହ ପରେ ଜେଲରୁ ଖଲାସ ହେଲେ। ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଘାଟକୁ ନିଆଯିବେ। କଲିକତା ସହରରେ ହୁଲୁସ୍ଥୁଲ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ବଡ଼ବଜାରରେ 70,000 ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କଟକଣା ହୋଇ ସବୁ ଯାନବାହନ ବନ୍ଦ। ବାଟରେ 2 କରରେ 2 ଧାଡ଼ି ହୋଇ 500 ଘୋଡ଼ା ସବାର ଆର୍ମଡ ପୋଲିସ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥାନ୍ତି, ଭାଇମାନେ ଦେଖ ସରକାରଙ୍କର ନୀତି, ୟାକୁ ଚାହିଁ ଧୀରସ୍ଥିର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କର, ବିଚଳିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଧୀରସ୍ଥିର ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଟିକିଏ କେଉଁଠି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ। ଲୋକେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ନାଁ ଧ୍ୱନି ଦେଉଥାନ୍ତି। ବାହାରିଥିଲେ ସକାଳ 8ଟା ବେଳେ। ଘାଟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖିଅର କରାଇ ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧାଇ ଲେଉଟାଇ ଆଣିଲା ବେଳକୁ 2ଟା ବାଜି ଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ହଲିଡେ ପାର୍କରେ ମିଟିଂ ହେଲା। କଲିକତାରେ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଓ ଭବାନୀପୁରରେ ସେ ଅଫିସ ଖୋଲା ହେଲା। କଲିକତାରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜନଗଣନା କରାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା। ମୁଣ୍ଡ ଗଣତିରେ ସେମାନେ ହେଲେ 1.5 ଲକ୍ଷ। ପ୍ରତି ଶନିବାର ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରମିକ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ ସଂଘ ପାଇଁ ପଇସାଟିଏ ଦେବ। ସେଥିରେ ଅଫିସ ଚାଲିଲା। ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝା ହେଲା। ମାରୱାଡ଼ି ଆସୋସିଏସନର ପ୍ରତିନିଧି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ଲୋକେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ 6-7 ଦିନ ରହିଯିବାରୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ। ସେମାନେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଯାଚିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ, ମୋତେ ଲେଖିଦିଅ, ବିଲାତି ଲୁଗା ରପ୍ତାନି ଆଉ କରିବା ନାହିଁ। ସେମାନେ ସେଇଆ କଲେ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଉତ୍କଳମଣିର 7ମ ଭାଗ। ଏହି ଉପସ୍ଥାପନାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।